anak gud anak ko. Unsa man na imong gibuhat? Train. Ha? Train. Ah, train. Duta anak train Be, tantaraan be. Bansaya gud anak gud. Duta anak ay. Asa man ka nakabalo nga ni idea? Asa ka nakabalo? Asa man ka nakabalo ng idea? Sa tablet. Sa tablet? Ay magisuon. Linduta ani Awa kanais. Pajud nagkanag digid ani go, di jud ni makuan. Matumba, kaya dapat makigligid. Linduta ani Bebe, ato bang daw be? Tong lion be kung magian ba ni kuan? Awa mara. Linduta. Bebe, pilikod be. Wow, linduta ani Ari mga tao ngingkod. Wow.